Guys, narapotay atod guys. Basta ang tanan. Makulimlim diri sa Davao, murag kaulanon, taliksik nga ni. Tay atod do. Tulo ka foldable table o leather chair. Ang leather chair dito ni sa kuan, Alomo, Sulyarega. Sa division mo na dili. Ya kaning foldable table tulo sa kuan. Andawa sa may Picaro na eskwelahan. Ayos. Go. Napa ko sa kuha no. Yung traffic light sa Catalonan Grande. Doon lang ko Sulyarega. Stay tuned guys. Guys, tara guys. Nawa kong forma guys. Sulyarega ni guys. Salomo. Lot 3, lot 2. Naog na to niyo kani. Kani o kani lang. Yang kani. Foldable table sa kuha ni. May sandawa, may kulan. Joy ka baby. Pasang iring. Doorbell, ting ding. Hangin lang guys, magkaulan nun guys. Naog na to daan guys. Joy ka baby. Guys, natali rin sa Sandawa guys. Mura mag Manila diri guys, kita gas kayong building guys oh. Gas kayo. Bawas na ta, kuha na punta. Monte Verde, kuha tagkuhan dito. Dahil sa mga dining set. Okay. Kuman, kuha tagkuhan, sticker. Digang TV na sticker. So ito mga ayo, kuhita lang ko guys ha. Putay sticker, samaan ni guys oh. Kita lang ko ninyo, mga ayo mo. Salamat sa mga suporta guys.